अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 27 अक्टूबर 2025 है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब जितना मुश्किल बनाया गया उतना ही मुश्किल सुहेल आफरीदी के लिए हुकूमत चलाने को भी बनाया जा रहा है। बात अब धमकियों तक आ गई है। इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जाएगी, ये धमकी किस सूरत और किस अंदाज में दी गई ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ हम ये भी बात करेंगे कि मजमूई तौर पर इस वक्त मुल्की हालात क्या हैं और सारे का सारा फोकस खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब लगा के आवाम को किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। और उसके अलावा ये भी कि अदलिया के जो 1 साल मुकम्मल हुए चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान की सुपरविजन में, उसका जश्न गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने खुद ही बनाया। उनके सिवा हर एक की आरा जो है वो अदलिया के 1 साल को लेकर क्या है और अब एक अगली तरमीम क्या पक रही है, इससे मुतालिक क्या बंद कमरों में जो मुलाकातें हैं वो भी शुरू हो चुकी है। इससे मुतालिक तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज़ हम खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन से इसलिए करेंगे कि वसीम मलिक साहब एक खसूसी दौरा फरमा कर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा का। पिछले 3 दिन में वहाँ पर जो अवामी इज्तिमा थे, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तलिफ लोकेशंस पर बुलवाए, उनके लिए उनकी कवरेज के लिए जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे। वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, माहौल क्या है, वफाकी वज़रा जो यके बाद दीगरे सिर्फ सुहेल आफरीदी के ऊपर ही हमें हमले करते नज़र आते हैं, उसकी वजह क्या दुरुस्त है कि वह अवामी नब्ज़ पर हाथ रख चुके हैं, और क्या अगले दिनों में सिर्फ तसादुम ही नज़र आ रहा है या किसी तरह से बेहतरी की भी कोई सिचुएशन नज़र आ रही है? अच्छा देखिए, इससे पहले कि हम उस तरफ जाएँ कि पख्तूनख्वा के लोग क्या सोच रहे हैं, और मैंने 3 दिन यानी जुम्मा, हफ्ता और इतवार पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके चारसदा से पेशावर से खैबर, खैबर की तहसील बाड़ा जो कि एक कबायली इलाका है, उसके बाद फिर आल द वे कलक जो हमने देखा, कोशिश की कि पख्तूनख्वा के हक़ाइक़ को समझते हुए उस पर बातचीत की जाए। तो उस पर तो आते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान से मुलाकात है। सहाफ़ी हैं, आप उन्हें सहाफ़ी कहें या कुछ भी कहें, मुनीब फ़ारूक उनका नाम है। उन्होंने आज एक इस हवाले से धमकी पहुंचाई है सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर। उनके हवाले से एक बात जो सबको पता है और आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, वो ये है कि वो खुद नहीं बोलते, उनके अंदर कोई और बोल रहा होता है। तो उनके अंदर जो भी बोला है, मुझे अल्फाज के चुनाव पे बड़ा मज़ा आया, मैं तो इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुआ हूँ। वो कैसे? सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको उनका वीडियो लिंक जो है वो सुनाता हूँ, सुनिए। वज़ीर आला की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही और आखिरी खबरें आने तक यही है कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। ये जवाब है, यानी कि ऐसी की तैसी, ये बदमाशी किसी और को जाके दिखाओ और मुलाकात शायद कोई नहीं होगी। अब आपने सुना नाज़रीन कि ऐसी की तैसी बदमाशी कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब, तो मुलाकात नहीं होगी। कुछ स्याह फाम लोग हैं, ग़ालिबन वो पाकिस्तान के हवाले से टिकटॉक बनाते हैं अक्सर, पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं या मुझे एग्जैक्टली उनकी हिस्ट्री का तो नहीं पता। वो अक्सर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। वो अपनी वीडियोस में क्या कहते हैं, मैं ज़रा वो आवाम को सुनवा देता हूँ। दिलदार तेरी ऐसी की टेसी, तेरी ऐसी की टेसी, बदमाशी करना। बदमाशी भी यहाँ पर की जा रही है और ऐसी की तैसी भी की जा रही है। मेरे ख्याल में जो इनके अंदर मुनीब फ़ारूक साहब के अंदर जो बोल रहा है वो इनसे बड़ा इंस्पायर्ड है। अल्फाज एग्जैक्टली वही है। खैर वो जो मुनीब फ़ारूक साहब के अंदर बोलते हैं वो बड़े इंस्पायर्ड हैं टिकटॉक से। वो तो आवाम के बारे में कहते हैं कि ये इस आवाम की क्या औकात है, ये तो टिकटॉक देखकर वोट देते हैं। तो आप जुमलेबाजी भी टिकटॉक देखकर करते हैं। बहरहाल ये जो जुमला है, जो रिएक्शन आया, धमकियाँ जो आई कि भाई आप बदमाशी कर रहे हो, और मतलब कौन सी बदमाशी कर रहे हैं आप? तो 3 दिन देख कर आए हैं। बड़ी बदमाशी की है सुहेल आफरीदी साहब ने, बड़ा गुस्सा है, उन्होंने नाम ले लिया डायरेक्ट गुज़िश्ता रोज़ करक में। मुझे लगता है ज़्यादा गुस्सा अब उसका है। देखिए, अनफॉर्चुनेट सी बात एक ये है कि पख्तूनख्वा के हवाले से जो हमारे नेशनल मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पर गुफ्तगू हो रही होती है, वो उन लोगों को बिठा कर उनका तज्ज़िया लिया जा रहा होता है जो सेहत के घर से पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरियाज़ में तो गए होंगे, लेकिन कभी सहाफ़त के घर से इन इलाकों में नहीं गए होंगे। और अगर गए भी होंगे तो मौजूदा ग्राउंड रियलिटीज़ वो नहीं जानते होंगे। तो इससे बेहतर बजाय इसके कि हम भी इस्लामाबाद में बंद कमरों में इस्लामाबाद की सहाफ़त करते हुए पख्तूनख्वा की ग्राउंड रियलिटीज़ को बताते, तो मेरा ये था कि मैं वहाँ जाऊँ, देखूँ, लोगों से बात करूँ। और ये जो हमने बात की है ना, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं की, हर तबका फ़िक्र से बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुखालिफ सियासी कुव्वतों से भी वहाँ पर बात की है। क्योंकि तो वो जिरगे काइंडा थे ना, वो exactly, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा तो नहीं था। जी हाँ, एक जो अमन जरगा था उसमें सिर्फ अब ये कह सकते हैं कि पहला एक ऐसा जरगा था जो कि एक चीफ एग्जेक्टिव की सरबराही में ज़रूर था सूबे के, लेकिन वहाँ पर हमें कोई पाकिस्तान तहरीक
انصاف کا جلسہ نظر نہیں آیا. عمران خان کی رہائی کی گفتگو وہاں بالکل نہیں کی گئی. امن و امان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. جہاں تک بات ہے کہ بدماشی ہو رہی ہے یا دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے, تو میں گفتگو وہ کر رہا ہوں, اور اللہ کرے کہ میرا یہ تجزیہ غلط ہو. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے میرا تجزیہ غلط ہو, خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو. جو میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں, وہاں کے لوگوں کا, پختونخوا کے لوگوں کا, بالخصوص ٹرائبل ایریاز کے لوگوں کا اب پرامن جد و جہد سے یقین ختم ہوتا جا رہا ہے. خدا نہ کرے ایسا ہو. اور یہ جو آپ کو سہیل آفریدی بدماش لگتے ہیں, یہ جو عمران خان تمام برائیوں کی جڑ لگتے ہیں, یہ جو ٹرائبل ایریاز میں جو وہاں کے قبائلی عمائدین ہیں, مشران ہیں, وہ آپ کو بڑے سخت ناپسند ہیں. آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے ان قوتوں کا کہ انہوں نے عوام کو آج بھی پرامن جد و جہد کا درس دیا ہے. ورنہ معاملات وہاں کی جو گفتگو لوگ کرتے ہیں, جب آپ جا کر وہاں مسائل لوگوں سے پوچھتے ہیں, تو میں ابھی بھی اتنا بزدل ہوں, میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی مین سٹریم ٹیلی ویژن چینل نہیں ہے, یہ ہماری اپنی سپیس ہے, ڈیجیٹل سپیس ہے, یہاں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن جو ان کی ورڈنگ ہے نا, وہ جو سوچتے ہیں, وہ میں یہاں بیٹھ کر نہیں بتا سکتا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سہیل آفریدی صاحب یا پختونخوا کے جتنے بھی قبائل ہیں یا ان کے مشران ہیں, وہ کتنے عوامی سینٹیمنٹ کو کتنے مہذب انداز سے سامنے رکھتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا انتخاب ٹھیک ہے, مشکل بنانے کی کوشش ضرور کی گئی تھی, لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ریاکشن تھا, انہوں نے بڑا سموتھلی اس ٹرانزیکشن کو مکمل کیا, ٹرانزیشن کو. اب سہیل آفریدی صاحب کے سامنے دو بڑے مسائل ہیں, عمران خان کی رہائی اور پختونخوا میں گورننس نہیں. امن انفارچونیٹلی ہونا چاہیے تھی نا گورننس, نہیں, امن اور گورننس ہاں ٹھیک ہے, لیکن پرٹیکولرلی پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں تو امن, اور امن بھی وداؤٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, وداؤٹ فل فلیج ملٹری آپریشن, وداؤٹ ڈرونز, وداؤٹ جیٹ بومبنگ, اور وہ کہتے ہیں کہ اب کولیٹرل ڈیمیج جیسا ناسور برداشت نہیں کیا جائے گا. اب یہ جو امن کا معاملہ ہے نا, یہ پختونخوا کے سیاسی تفریق سے بالاتر ہے. وہاں پر صرف پی ٹی آئی وہ گفتگو نہیں کر رہی. آپ ذرا وہاں کی جو اپوزیشن ہے, امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں نا وہاں کے اپوزیشن لیڈر, وہ اے این پی, جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی, نون لیگ تو بہت کم تعداد میں ہے. ان سب کو آپ ذرا ساتھ بٹھائیے اور کہیے کہ وہ ذرا ایک پریس کانفرنس کر دیں. وہ جو آپ جس طرح سے آپریشن وہاں پر کر رہے ہیں اس کے حق میں پریس کانفرنس کر دیں. یہ جماعتیں تو وفاق میں آپ کی تھا دی ہیں نا, اس ہارڈ اسٹیٹ کا, اس ہائبرڈ نظام کا حصہ ہیں. پریس کانفرنس کر دیں. نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی وہاں کے گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں. تو امن و امان کا مسئلہ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ہے, اور سہیل آفریدی کو درپیش دوسرا مسئلہ عمران خان کی رہائی ہے, وہ خصوصی طور پر پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ ٹھیک ہے, پی ٹی آئی وہاں پر اکثریتی ایک سیاسی جماعت ہے اور لوگوں کے سینٹیمنٹس وہاں پر ہیں. تو اب سہیل آفریدی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے اس دوران. وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں, جو میرے ذہن میں ہوں, دیکھنے والوں کے ذہن میں ہوں کہ اب کیا ہوگا. عمران خان نے تو اپنا ایک اوپنر تبدیل کر دیا, آپ کو ملاقات کرنے نہیں دے رہے, صبح ایک ہیجان کا شکار ہے, کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. کیبنٹ بنانا سیکنڈری ایشو ہے, بہت سیکنڈری ایشو ہے. میری یہ رائے ہے, جو میں نے کچھ یہ آپ کی رائے ہے کہ وہ بھی سیکنڈری ایشو ہے. ہاں اوکے, میری رائے ہے کیونکہ پورا صوبہ اس وقت ہر قسم کے اپروولز کے لیے, ہر ادارے, ہر محکمے کے لیے دیکھ رہا ہوگا کہ ہم کس کے پاس جائے. سارے کام تو وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتے. آپ کی بات بالکل درست ہے, کابینہ کے بغیر تو گورنمنٹ نہیں. میں نے اسی لیے پوچھا کہ یہ آپ کی اوپینین ہے کہ یہ سیکنڈری ایشو ہے یا پھر یہ وہ سی ایم کے پی کی ہے. بڑا وہ تو ہر حوالے سے کہتے ہیں کہ مجھے بنانا ہے, مجھے کیبنٹ بنانی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ کے اسی سوال کا جواب دیتا جاؤں. ٹھیک ہے. وہ دن میں 12 سے 14 گھنٹے نا اپنا روڈ میپ دیتے ہیں, بناتے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, سب کچھ, اور ان کا ابھی بھی فوکس جو لوگوں کو نظر نہیں آتا, جو رپورٹ بھی نہیں ہو رہا ہوگا, اور جو رپورٹ کیا بھی نہیں جائے گا, وہ خیبر پختونخوا کی گڈ گورننس ہے. وہ وہاں کی ڈیولپمنٹ ہے, اس پر وہ میٹنگز کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ان سے ملاقات, ان کے قریبی دوستوں سے ملاقات, میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں. سہیل آفریدی صاحب کے پاس پلان ہے. سہیل آفریدی صاحب کے پاس پلان اے بی سی, امن کے حوالے سے, ملٹری آپریشن روکنے کے حوالے سے, اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, دونوں معاملات پر پلان ہے. انہیں پتا ہے کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے. ایک چیز رہتی ہے, وہ ہے سبجیکٹ ٹو عمران's اپروول. کس حد تک کرنا ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں.
چاہے امن و امان کا مسئلہ ہے یا عمران خان کی رہائی کا مسئلہ ہے. پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز اور وہاں کی عوام اور ہماری ہارڈ سٹیٹ، ہائبرڈ نظام، وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، آپ کوئی بھی نام دیں، دونوں 180 اینگل الگ ہیں. مکالمہ، مذاکرات، ہارڈ سٹیٹ طاقت کا قانون مانتی ہے، وہ دوسرا طریقہ نہیں مانتی. اب پختونخوا کے لوگ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے احتجاج کا. چلیں احتجاج سے آگے مزاحمت کا. تو جب وہ سب ہوگا اور سہیل آفریدی صاحب ان دونوں کاموں کو مزاحمت کے ذریعے کرنا چاہیں گے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے. 26 نومبر سے بھی سویئر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. پختونخوا کی گورنمنٹ بھی جا سکتی ہے وہاں پر، ہائبرڈ نظام جیسے بھی چاہے گورنر راج لگائے یا کچھ بھی کرے، پی ٹی آئی پر پابندی یا دیگر معاملات میں بھی بات جا سکتی ہے. سہیل آفریدی صاحب کو صرف گو ہیڈ چاہیے عمران خان کا کہ عمران خان آل آؤٹ جانا چاہتے ہیں یا بھی سسٹم کو چلا کر اسی میں سے اسپیس پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ٹی ایل پی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی احتجاج کے لیے آئے اس وقت نہیں مطلب وہ روڈ میپ تو آپ نے وہی بتایا نا کہ ان کیس ان کو گو ہیڈ مل جاتا ہے دین دے گو فار اے پروٹیسٹ، اس کے بعد 26 نومبر جیسا واقعہ ہو جائے، پھر پی ٹی آئی پہ پابندی تک معاملات چلے جائیں تو یہ ایگزیکٹلی ٹی ایل پی کے ساتھ تو بعد میں ہوا، پہلے تو پی ٹی آئی اس کو بھگت چکی. لیکن پی ٹی آئی ایسا، پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک فورس ہے، انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہے. ٹی ایل پی کی طرح ایک انتہا پسند گروپ نہیں بنایا گیا، وہ بعد میں ان کا لیکن ووٹ جب بینک اسی اکٹھا کیا گیا، ایک الگ دنیا کہانی ہے کی نا. بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت جس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، آپ نے ان کے بندے شہید کر دیے 26 نومبر 2024 تو دنیا نے اس پر رپورٹ کیا دنیا نے اس چیز کو اٹھایا، اس کے بعد حکومت نے اس کو کور اپ کیا، اس کے بعد آج تک اس معاملے پر حکومت کے بھی پر جلتے ہیں، بات کرتے ہیں. آپ کو بات اس تناظر میں ٹی ایل پی کے محرکات کچھ اور ہیں. ٹی ایل پی پہ بھی اب حکومت کے پر جلنے لگے ہیں. لگائیں نا پابندی، اگر لگا رہے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کریں. اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی. تو معاملات انٹائرلی ڈفرینٹ ضرور ہیں، لیکن ایک چیز طے ہے، آنے والے دنوں میں تصادم ہے، آنے والے دنوں میں تلخی ہے، آنے والے دنوں میں لڑائی ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو عمران's اپروول. اب آپ کا اگلا ایک اور سوال ہونا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. جب یہ بات میں سمجھ سکتا ہوں وہاں جا کے، تو اسٹیبلشمنٹ یا ہارڈ سٹیٹ کوئی چوچا بچہ تو نہیں ہے، روٹی کو چوچی تو نہیں کہتا. ٹھیک ہے، اسما جہانگیر صاحبہ کا ان کے حوالے سے ایک موقف ضرور تھا، لیکن وہ ملاقات ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا سوموار کو ہو جائے گی، آج ہوئی نہیں ہوئی، آج تو دھمکی آ گئی. دھمکی آ گئی. تو ہم نے ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو آپ تو کیبنٹ بھی نہیں بنا سکتے، تو کیا، واٹ نیکسٹ؟ اب چونکہ وہ بہت سارے معاملات آف دا ریکڈ تھے، میں وہاں ساری گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ آف دا ریکڈ اوبویس ہے، لیکن یہ بھی میرا تاثر ہے. اس کے بعد عمران خان سے کوئی انڈائریکٹ کمیونیکیشن کی جائے گی. ایسی انڈائریکٹ کمیونیکیشن تو سلمان اکرم راجہ صاحب سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی لے کر آئے تھے کہ وہ کابینہ بنا لیں اپنی مرضی. سہیل آفریدی کا پھر تجویز آئی کہ آپ 10 رکنی ایک چھوٹی سی کابینہ بنا لیں، بعد میں بنا لیجیے گا. نہیں، بیرسٹر گور صاحب نے تجویز دی نا کہ ہم 10 رکنی کابینہ بنا لیں گے. بیرسٹر گور صاحب سے پوچھیں، یہ عمران خان نے کہا تھا، یہ سہیل آفریدی نے کہا تھا، یہ پی ٹی آئی کی کسی بھی جگہ پر یہ بات ڈسکس ہوئی تھی؟ اچھا، سلمان اکرم راجہ نے تو آ کر کہا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی اپنی مرضی سے کابینہ بنا لے، تو پھر وہاں وہ بات کہاں جائے گی؟ ابھی بھی یہ کابینہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کے انڈر ایشو ہے. 2 بڑے معاملات ہیں، امن امان، ملٹری آپریشن رکوانا اور عمران خان کی رہائی کس حد تک آگے جانا. اگین ان سب کا تعلق گورننس سے ہے اور کابینہ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ اکیلے بیٹھ کے دنیا جہان کی فائلوں میں سر دے کے نہیں بیٹھ سکتا. نہیں کر سکتے. گورنمنٹ چلانے کے لیے کابینہ ضروری ہے. میں آپ کی بات سے متفق سیکنڈری ہوں. ایشو والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی. سہیل آفریدی کو کس لیے لایا گیا؟ جب تک وہ کابینہ تو پہلے بھی تھی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ پہلے بھی تھی. ٹھیک ہے. سہیل آفریدی صاحب کو انٹائرلی ایک اور مقصد کے لیے لایا. کمان کس کی تھی؟ کمان عمران خان کی نہیں تھی، علی امین گنڈا پور صاحب کی تھی. اب کمان عمران خان. اور پھر دوسری بات، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ یہ بھی تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتے. کیبنٹ بھی بنے گی اگر تو عمران خان کی مرضی سے بنے گی. تو اگین میں وہیں واپس آتا ہوں، انڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے ٹرسٹ وردی کون ہے اس وقت؟ عمران خان کی بہنیں ہیں. ایگزیکٹلی. اگلی سماعت ہے توشہ خانہ 2 کی، ملتوی ہو جائے مجھے نہیں معلوم، 29 تاریخ کو. ٹھیک ہے. کل منگل ہے، ملاقاتوں کا دن ہے، پھر جمعرات کو بھی ملاقاتوں کا دن ہے. اگر اس دوران ملاقاتیں ہو جاتی ہیں یا پھر اگر توشہ خانہ 2 کی سماعت میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، عمران خان کا گو ہیڈ ملے گا. اس کے بعد کچھ اناؤنسمنٹ ہوں گی. وہ اناؤنسمنٹ 29 اکتوبر کو میں بھی ہو جائیں، نومبر کے پہلے 10 دنوں میں ہو جائیں، تو وہ جو ایک پورا روڈ میپ، جو پورا پلان ہے نا، وہ ہوگا. اور بھی مختلف باتیں ہوئیں، سوالات ہوئے کہ 26 نومبر کو اگر سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر ہوتے تو کیا ہوتا. تو ان کے قریبی ساتھیوں، ان کے دوستوں کا خیال ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور نہ بنتے، وہ وہاں سے اٹھ کے نہ جاتے، یا تو آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو گولی مارتے یا اسے گرفتار کرتے، اغوا کرتے. تو پھر تو شاید یہ گولی بھی نہ مارتے. سنیں نا، ہاں،
पहली बात ये उनके करीबी साथियों का। चारसदा के अवाम से, पेशावर करक के अवाम से भी हमने यही सवाल पूछा, उन्हें उतना ही यकीन है जितना सुहेल आफरीदी के उन करीबी साथियों से जो उनके हर वक्त करीब रहते हैं, हर वक्त इर्द गिर्द रहते हैं, गुफ्तगू होती है। और एक आम कारकुन जिसकी कोई एक्सेस सुहेल आफरीदी तक नहीं है, वो भी यही समझता है कि सुहेल आफरीदी होते तो वो ना जाते। और इस वक्त क्योंकि जब ये करक और चारसदा का जलसा था ना, ये जलसा था, अमन जरगा नहीं था, ये इमरान खान की रिहाई की ज्यादा बात हुई है। तो वहां पर एक चीज, अभी वो गुफ्तगू कर रहे होते थे तो नीचे डी चौक की आवाजें आ रही होती थी। पख्तूनख्वा के लोग अभी भी चाहते हैं कि उनको डी चौक की कॉल दी जाए, और इस बार वो ये समझते हैं कि जब हमारे साथ हमारा एक लीडर सुहेल आफरीदी होगा जो दूर नहीं भागेगा। मुझे नहीं पता कि अगर आएंगे तो क्या होगा, मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मैं जो सुन के, देख के, ऑब्जर्व करके आया हूं वो आपको बता रहा हूं। तो वो कहते हैं कि जब हमारा रहनुमा वहां से नहीं भागेगा, वो हमारे आगे होगा, तो फिर हम भी नहीं भागेंगे, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि वहां के लोगों के जो सेंटीमेंट हैं, बिलखसूस अमन व अमान के हवाले से, मैं ये समझता हूं कि मेरी ये ज़ाती राय है कि इमरान खान की रिहाई वहां के लोगों का थोड़ा सा सेकेंडरी, प्राइमरी इशू अमन व अमान है, मिलिट्री ऑपरेशंस रोकना है। उनसे हमने सवाल किया फिर कबायली हमायदीन से कि आप, इसका मतलब है कि वफाक आप पे दुरुस्त इल्ज़ाम लगाता है कि जी आप दहशतगर्दों के हामी हैं जब आप मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं। उस पर वो जवाब देते हैं कि जितना हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ है ना, आप उतना सोच भी नहीं सकते। हम पिछले 78 साल से ना उसको सह रहे हैं, बरह रास्त उसको फेस कर रहे हैं, हम उसका शिकार हैं। वो कहते हैं हम आपसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, ज्यादा टीटीपी के खिलाफ हैं, और हम ऑपरेशंस के हक में हैं। ऑपरेशन तब हो जब हमें एतमाद में लिया जाए, हमें ओनरशिप दी जाए, हम आईडीपीज नहीं बनेंगे, उसमें कोलैटरल डैमेज जैसा नासूर नहीं होगा, हमारे पुरअमन लोग नहीं मरेंगे। वो कहते हैं, एक सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि एक मरतबा होता है, 2 मरतबा होता है कि इंटेलिजेंस फेलियर आपका हो और आपने मासूमों पर बम्बिंग कर दी हो, ड्रोन अटैक कर दिए हों, फिर जब वो हो जाता है और आपको भी आइडिया है, आप हमारे सामने बंद कमरों में मानते हैं कि जी वो गलती हो गई थी, इंटेलिजेंस फेलियर था तो कोलैटरल डैमेज हो गया, तो क्या आपने कभी खुद एहतसाबी की है? हमारे लोगों का खून इतना सस्ता है कि हमेशा आपकी इंटेलिजेंस फेलियर की नजर और कोलैटरल डैमेज की नजर होता रहेगा। फिर वो एक और बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमसे असला ले लिया गया, हमें डिसआर्म कर दिया गया। हाँ। अब दहशतगर्द पहाड़ों से उतरते हैं, वो हमें कहते हैं कि बंदूक की नोक पे के खाना दो हमें। अब अगर वहां के रेजिडेंट उन्हें खाना नहीं देंगे तो वो गोली मार देंगे, और देंगे तो आप गोली मार देंगे। तो जब आप उन्हें खाना देंगे तो अगले दिन फोर्सेज आएंगे और कहेंगे कि आप सहूलतकार हैं। सैंडविच कौन बना? वहां के अवाम बने। वो लोग तो उससे भी ज्यादा खतरनाक गुफ्तगू करते हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि वो सारी बातें कहीं नहीं जा सकती। वो एक हल देते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें दें, हमने ये इमरान खान के दौर में कर दिखाया। इमरान खान का दौर, हम कबायली इलाकों में रातों रात सफर करते थे जहां आज मगरिब के बाद रियासती रीट नहीं होती। हम रातों को उन जगहों पे जाया करते थे, सुकून था, ना तो कोई ड्रोन हमला था, ना कोई कोलैटरल डैमेज था, ना कोई मिलिट्री ऑपरेशन था। हमने उनसे मुज़ाकरात किए। अब भी हमें वक्त दीजिए, हमारा जरगा जाएगा, उनसे बात करेगा, उन्हें कहेगा कि हमारे मुल्क से दफा हो जाओ। लेकिन इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, शाम के तकरीबन 7 बज रहे हैं, तो उस वक्त तक की ये खबर है कि जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात थे उनमें कोई पेशरफ्त नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि ये फुल फ्लेज वॉर होगी पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। उसके बाद भी जो मेन एक सूबा ज़ाहिरी बात है कि डैमेज का शिकार होगा, वो उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा। तो एग्जैक्टली यही सवाल इस हवाले से भी हमने पूछा कि आपकी क्या राय है। वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में क्या था, कबायली जो पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखता वो इमरान खान के दौर को क्यों आइडियल मानता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे हालात में जिंदगी गुजारी है हमेशा जहां सिर्फ गोलियों के साए थे, जहां मार्टर गोले गिरा करते थे, जहां ऑपरेशन हो रहे थे, बढ़ते रहे। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि अमन हो गया। उन लोगों को अमन पसंद आता है ना, इंसानी फितरत है। 20 साल के वो बाद पुरसकून होकर रहने लगे। उन इलाकों में सियाहत बढ़ने लगी, उनका कारोबार रोजगार बढ़ने लगा, तो उन्होंने तो वो खुशहाल जिंदगी का एक एक्सपीरियंस किया। उसके बाद आप दोबारा धकेल देंगे, अपने घर छोड़ो, अपने खानदान को लो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि हमने ऑपरेशन करना है, वरना कोलैटरल डैमेज भी होगा, ये सब कुछ भी होगा। जो मैं क्विकली बता रहा था आपको, वो कहते हैं कि हमें 6 महीने का टाइम दे दो, कोई भी टाइम दे दो, हम जाके हमारा जरगा जाके उन्हें कहेगा कि यहाँ से दफा हो जाओ। जब वो वहाँ से नहीं जाएंगे तो फिर उस जरगे पर फ़र्ज़ होगा, उस इलाके पर फ़र्ज़ होगा, घर के हर एक फ़र्द पे फ़र्ज़ होगा कि उनके खिलाफ मुसल्लह जदोजहद करे। वो कहते हैं हमें उनकी लोकेशंस का पता है, हमें उनके इलाकों का पता है, हम उन्हें 6 महीने में आपको पूरा ट्राइबल एरिया पुरअमन बना के दे सकते हैं अगर हमें ओनरशिप दी जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ना कि दोनों जानिब से ये
चाहा भी जाए कि जी, ऐसा जी, हो। तो जी। बहरहाल जहाँ हम इस सब की बात कर रहे हैं और जहाँ वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, क्विकली बस एंड में हम ये बात कर लें कि सुहेल आफरीदी साहब भी एक आफरीदी कबीले से हैं और इस मुल्क में अदलिया के सरबराह भी एक आफरीदी कबीले से हैं, और जो सेंटिमेंट्स आप बता रहे हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ आप बता रहे हैं, उन ग्राउंड रियलिटीज़ का इदराक उधर भी है। वो जो अदलिया के सरबराह हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने अपनी नशिस्त पे 1 साल मुकम्मल होने की एक बाकायदा 2 सफ़हात पर मुश्तमिल खुद सताइशी अपनी ज़ात की जो है वो पजीराई करती एक प्रेस रिलीज़ जारी की, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये सब की कलेक्टिव एफर्ट है और सब ने मिलकर जो है वो अदलिया को इस दहाने पर खड़ा किया है। बिल्कुल सच फरमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो अपनी तारीफ़ें फरमा रहे हैं उसमें उन्होंने कहीं नहीं बताया कि आवाम की हालत क्या हो रही है। तो अब जो हाल अदालतों का हो गया, जो हाल मुल्क का हो रहा है और जो इंटरेस्ट इस वक्त इस हुकूमत के या जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं उनके हैं, उनको देखते हुए हाउ डू यू सी 27वीं तरमीम भी लाकर इसी लैब में जो है वो टेस्ट की जाएगी या फिर मामला ख़त्म हो जाएगा? 27वीं तरमीम आनी तो ज़रूर है। नवंबर में हमारी कुछ बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स हैं, अगर हम वो पूरी कर लेंगे, फारिग व तहसील हो जाएंगे, तो फिर हम वापस आ जाएंगे और मेरे ख्याल में फिर ये एडवेंचर, क्योंकि मौलवी हजरात तो हमने राज़ी कर लिए हाँ, हैं फिर ना। वो अब एडवेंचर होगा। हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कराची के दौरे पर भेजा, हर मकतबा फ़िक्र के जो है वो जो उलमा है उनसे उन्होंने अच्छा, मुलाकात वैसे एक की, बात सबको बताओ। राज़ी कर लिया। तो अब वो इंटरनेशनल वेंचर के लिए बिल्कुल तैयार याहिया है। अफरीदी साहब का ताल्लुक पख्तूनख्वा के किस इलाके से है? कोहाट से। कोहाट से। और कोहाट से ऑनवर्ड जब आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं वज़ीरिस्तान की तरफ, रास्ते में करक, बनो, डीले करक, खान, वहाँ के हालात भी हम सब जानते हैं। ये कोहाट के हालात भी कोई बहुत फेवरेबल नहीं है। ये कोहाट के अंदर ही आता है करक, हाँ और जी। कोहाट के अंदर ही आता है हंगू, और कोहाट के अंदर ही आता है वैसे ये कुरम। आखिरी बार कब गए होंगे? मैंने सुना है फैमिली उनकी एक्टिवली वहीं रहती है, एक्टिवली वही रहते मतलब वो उनका आना जाना रहता है, वो वहां से तो कट उनकी के नहीं फैमिली रह उन्हें रहे। हालात का नहीं बताती होगी। उन्हें हालात का पता है। हर जगह दो क्योंकि तरह वहाँ के पे- लोग होते हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद करके अपना सर रेत में दबाकर बैठने वाले और फेस करने वाले। उसमें It's the फिर first उस दिन kind. वो कबायली जरगे की जब वहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब की स्पीच हुई ना, तो उन्होंने कहा कि एक अफरीदी ने काबिल कबूल नहीं था, तुम अफरीदियों की तारीख नहीं पढ़ते। फिर उन्होंने चंद, मुझे वो नाम भूल गए, उन्होंने चंद 3-4 पख्तूनख्वा के बड़े जो मज़ामत का इस्तारा गुजरे हैं उन अफरीदियों के नाम लिए। तो वहाँ पे मैं सोच रहा था कि यही आफरीदी साहब का भी नाम काश ये ले रहे होते, अगर वो अपनी मुझे लगता है वो अपनी ज़ात में वाहिद फ़ख्र ये महसूस करते होंगे कि उनके नाम के साथ आगे ये एक उनकी जो कास्ट है इसका नाम जुड़ा है, तो उससे इटसेल्फ तो ये शायद वो जो लोग हैं हाँ। वो उन्हें अब एतराज़ होगा कि इनके नाम के साथ आगे ये लफ्ज़ क्यों लगा हुआ है। पता नहीं, शायद उन्हें लगता होगा कि उनके सारे बख्श दिए जाएंगे, शायद उनके नाम क्योंकि के एक और साथ भी ये है हमारे क्रिकेट स्टार शाहिद अफरीदी, भी उनका नाम है। तो बहरहाल लिस्ट लंबी। लिस्ट लंबी है। तो ये अब सारे मामलात हैं, लेकिन अब देखना अगेन वही है कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही, जो कि नहीं होने दी जा रही है। सुहेल आफरीदी साहब जिस हद तक मामलात आगे ले गए हैं, बल्कि वो क्या, वो एक मुलाकात मांग रहे हैं, लेकिन इन सबको पता है कि कुछ मामलात सब्जेक्ट टू इमरान अप्रूवल है, तो आने वाले दिन कैसे हैं। लेकिन एक बात आखिर में अगेन दोबारा कि फ़ैसला साज़ों को, हार्ड स्टेट को, हाइब्रिड निज़ाम को, सुहेल आफरीदी पख्तूनख्वा के जो सियासी क़यादत है, चाहे वो PTI है या कोई और है, या फिर कबायली अमायदीन और कबायली जरगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनका एहसान मंद होना चाहिए कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो असल मालिक हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, पख्तूनख्वा की अवाम और कबाइल की अवाम, वो जो सेंटीमेंट रखते हैं और उनका खुदा न खास्ता पुरअमन जदोजहद से यकीन हटता जा रहा है, तो अगर उन्हें इस मौजूदा सूरत हाल में पुरअमन जदोजहद का रास्ता किसी ने दिखाया है तो वही ये सियासी क़यादत है। खुदा से दुआ अगेन यही है कि जो भी हो पख्तूनख्वा के अवाम के हक़ के लिए बेहतर हो, वहाँ के लोगों की मंशा के लिए बेहतर हो, और कहीं ना कहीं चाहे वो हार्ड स्टेट हो, हाइब्रिड निज़ाम हो, वहाँ सेंस प्रिवेल करे और मामला जो हैं उस नहज तक ना जाए। बहरहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।